କଥା ମୁହଁରେ ଧନା ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ସରକାରୀ ଔଷଧ କାମ ଦଉନି। ମନୁଆ ଯାଇଛି କାମ କରିବାକୁ, କାମ ଧନ୍ଦା କରି ନିଶ୍ଚୟ ଔଷଧ ଆଣିବ। ସେ କିଣା ଔଷଧ ଖାଇଲେ ତୁ ଭଲ ହେଇଯିବ। କିଛି ରୋଜଗାର ହେଲା ନାଇଁ ମା, स्टेशन में मत खुली मारे पूरी ये परिया मार्केट श्रमिक मारे काम करते एमती गोटे हत बाहर भाई पे औषध नहीं आसपारे तो व्यस्त हो ना पुओ, भगवान को विश्वास रख। भगवान निश्चय गोटे बाट देखे केते बड़ा बाट देखेबे भाईटा मोर तोत्रा छटपट ए मनुआ भाई इसु हम भाग्य रे मनुआ इसु हम भाग्य नहीं भाई मो भाग्य बहुत भलो तते मो किडनी के टंका को राजी जाता मो मत दिना किडनी बिक्री कर दियंती मनुआ किंतु भाई मु तो मूर्खटा से किडनी के मते किना बिका होय मु भी जानिनी तो मत जदी कहबू मु कहा पास टंका छोड़ जानी आ मारे भाई बा क्षीर जदि खाई बसिब घरे थी गाई युद्ध जदि करे बसिब पाखरे थी भाई ए बहु केवल रक्तर संपर्क होते से सब निज हो जाती एटा मिछ बहु मन आज ठीक प्रमाण करते पर हेले भी से मोर बहुत निजर एमती खाई मन दरकार मुझे तो से भाई से जितेबाला जितेबाला मुझ तो औषध लेकिन आसपारे भाई तू व्यस्त हो तो किसी मुझे जाऊँगी जो जो जमी जो किसी टंका जोड़ कर तो औषध लेकिन आस राधा को सेमती खोला रे कौन मो मन कौची से निश्चय आसो कहीं मुझे जी भल पाए से दुई गुण अधिक मत भल नाए सांग तू कलियर झील को चिन्हलु ये कलियर झील ना बहुत बदमा मुझे देखे मु राधा बाबू खबर देगा अरे मुझे घर छाची लेकिन बिना आसो सी भी निश्चय मो को छाड़ ना सांग तोर किसी हम मु राधा बाबू जमा व्यस्त होना से ठीक कथा कही राधा खबर पाई माने निश्चय आसो राधा निश्चय आसो कहीं व्यस्त व्यस्त राधा सेमती का झील मो मन कौची से निश्चय आसी पहुंचे निश्चय ए राधा तारे तुम मन भर अच्छी मो राधा मो पुअर तो तू हम जीवन केवल तोरे पाई आमे घरे माँ पुओ झगड़ा कर घर छाड़ी चली आसबू सब जानी आंटी गणभी मत सब कथा कही घर बाहर सब आड़े खोजी कौन पाइले आंटी अंकल तुम घर बाहर करके ठीक कले मोहन तुम जमा व्यस्त होनी तुम खूब शीघ्र भल हो केमिति भल हेबी पैसा आसो केमिति मु भल हेबी टंका गोटी आमर नाई तू आमर साहसा किसी टंका दे मो पुओ को तू भल आंटी नियो ए टंका लियो गण भाई भी डाकी जल्दी मोहन को मेडिकल ले जाओ आ जते टका खर्च सब हो देबी ए आंटी ओला मार दे तने के कहला टंका ने मार को दबा को मो विवेक मते कहला मो करते नमस्कार करबा सीख तापर काको दया दान दक्षिणा दबो बापर संपत्ति ऊपर केवल झीर अधिकार अछि से टंका मो अधिकार से टंका तो रोजगार नुह कि तो बापर संपत्ति नुह अरे पैसा के हाथ तो चलछे मो पुओ का दौरे तो पोछे मो पुओ दुर्दन टूट के साहो किछि टंका दे मो पुओ को तो होला करिते ता देह खराब हो कि सेटा मरि जाओ मते किछि भी फरक पड़िबनी नहीं और तो अछि मोर गाई हले मु छाया से शरीर हले आत्मा से घर हले मु छाई अब केही भी अलग करि परिबनी तू व्यस्त ना से कामटा जम कर दबो तू जा भागो पे पड़ता रंतो है तो भविष्य तू तो अंधार करना पैसा के तो जरूरत हमारे विपद रे तू मते सावर साओ तो मां छोटा वर्तमान हम दुनिया रे केही ना दे तू हमको सावर साओ पुओटा को भल करि दे हम मते गोटे तो ना तो ठीक कर एने सब ओकिला बोली टका नि सीधा तते दे देला
କିନ୍ତୁ ସତ କଥାଟା ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆମ ଟଙ୍କାରେ ତୁ ତୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କଲେ ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଛୋଟ ହେଇଯିବୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତତେ କେବେ ବି ମୋ ପାଖରେ ଛୋଟ କରିବାକୁ ଦେବିନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ କାମଟା ତୁ ନିଜେ କର। ତୋ ଟଙ୍କାରେ ତୁ ତୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କର। ଆଉ ସେଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ମୁଁ କରିଦେବି। କହ ବୈଶାଖୀ, କହ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ତୋର ସବୁ କଥାରେ ଅଛି। କହ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଭଲ ହବ। ଏ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବ କା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଶାଢୀ ବଡ ମାନେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ସାନ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତିନି। ଚୁପଚାପ ସେଇଠି ଆହ। ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଧଳା ଶାଢୀ ଆଣିଛୁ, ମତେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛୁ ବୈଶାଖୀ? କଣ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କଲି? କଣ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କଲି? ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଅଛି, ନାଇଁ ମଥାରେ ଅଛି, ନାଇଁ। ଆରେ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ତୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର କଲି ବିଧବା ହେଇଯାଇଛୁ? ମୁଁ ନହେଲେ ତତେ ଧଳା ଶାଢୀ ଆଣିଦେଲି। ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଗଲା? ଫୋପାଡ଼ି ଦେ ସେ ଜମିଦାର ଘରର ପାଟ ଶାଢୀ ଆଉ ପିନ୍ଧି ପକା ମୁଁ ଦେଇଥିବା ଏ ଧଳା ଶାଢୀ। ଦେଖିବୁ ଏ ଧଳା ଶାଢୀ ବେଶୀ ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ତୋର ରୂପ ଦେଖି ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏଡେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟା ଅଧା ବୟସରେ ବିଧବା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତ ଖାଲି ସମବେଦନାର ସୁଅ ଛୁଟିବ, ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା ହବ। ତୋ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିବନି। ବାବା, ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଆହା କହିବା ବଦଳରେ ତ ସୁଆ କହୁଛୁ। ନାଇଁ ଲୋ, ତୋ ମାମା ଠିକ କଥା କହିଛି। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଉପାୟଟା ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ତୋ ମାମା କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି। ମୁଁ ତୋ ବୋଉ। ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭିକ ମାଗିବି ଭିକ। କିନ୍ତୁ ବୈଶାଖୀ, ତୋର ଏ ଧଳା ଶାଢୀରେ ମୁଁ ଭିକ ମାଗିଲେ ତୋ ବଡ ଲୋକିଆର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା। ଶାଢୀ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି, ଏଇ ଶାଢୀରେ ମୁଁ ଭିକ ମାଗି ପାରିବି। କିନ୍ତୁ ବୈଶାଖୀ, ତୁ ମତେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଜମିଦାର ଘର ବୋହୂ ମୁଁ, ଭିକ କେମିତି ମଗାଯାଏ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। କେମିତି ଭିକ ମାଗିଲେ ଲୋକମାନେ ମତେ ଭିକ ଦେବେ ସେ କଥା ଜାଣିନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁ ମୋ ଆଗରେ ଦାତା ଠିଆ ହୋ। ଆଉ ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ ତତେ ଭିକ ମାଗିବି। ଏ ବଡ ଘର ବବୁଆଣି ମା ସାନ୍ତାଣୀ, ତତେ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଲୋ ମା। ତୁ ପଛରେ ମାଳରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ମୋ ପୁଅଟା ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଛି। ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ମୁଁ କାଲି ମତେ ଭିକ ମାଗୁଛି ଲୋ ମା। କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୋ ପୁଅକୁ ତୁ ଭଲ କରିଦେ। କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିଦେ। ମୋ ପୁଅଟା ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଛି, ଦୟା କର ଲୋ ମା। ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ କଷ୍ଟରେ ପଡୁଛି। ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କର 3 ମାଙ୍କଡ ହେଇଯା। ଆଖି କାନ ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ଏଇଠି ଚୁପଚାପ ଏଇଠି ହବୁ। ଏ ଜମିଦାର ବାବୁଟା ଜମିଦାର ଶାଢୀ ରଙ୍ଗଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲିବୁନି। ତୋ ମା ଜୀବନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା କାଳ ବୈଶାଖୀକି ତୁ ମତେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଦେ। ତତେ ତୋ ବୋଉର ନିୟମ। ଆସନ୍ତୁ ଜମିଦାର ବାବୁ, ନିଅନ୍ତୁ ଜମିଦାର ବଂଶର ପାଟ ଶାଢୀ।
Follow my